ବନ୍ଧୁମାନେ 2024 ଏବଂ 27ର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ରିକର୍ଡ଼ଟି ବାହାରି ଯାଇଅଛି। ଏଇଠି ତାର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମେନସନ୍ ହେଇଛି। RBIର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.rbi.org.in। এইটি ହେଉଛି ତାର ୱେବସାଇଟ୍। এই পোস্ট ହେଉଛି ଗ୍ରେଡ୍ B ପୋଷ୍ଟଟି, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟଟି। 2024ର ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନଟି ବାହାରି ଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିକମେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାର ସାଲାରୀ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ କେମିତି ପୋଷ୍ଟିଂ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା। ଏଠି ତାର ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଫିସର ଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ B DR ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଡେଟ୍ର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅଫିସର ଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ B ତାର DR DEPR ଏରା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ B DR DSIM କ୍ୟାଡେଟ୍ର। ସେହିପରି UR ବା ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ 16ଟା এই ପୋଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଦେଖିପାରିବେ। କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି 60ଟି। ସବୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 60ଟି। ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ମେ 20। ମେ ମାସ 20 2024 ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବା। ଶେଷ ତାରିଖ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ? ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି ଅଫିସର ଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ B DR ଜେନେରାଲର ପ୍ରଥମ ଆମର ଫେଜ୍ 1 ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ଫେଜ୍ 2 ପେପର୍ 1 2 3ର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଜୁଲାଇ 25 2024ରେ ହେବ। ମେ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ। ତାର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର ବାଜିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଡେଟ୍ ବି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅଫିସର ଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ B DR DEPRର ଜୁନ୍ 14। ତାପରେ ଫେଜ୍ 1 ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ଅନଲାଇନ୍ ହେବ। ସେଇ ତାପରେ ଫେଜ୍ 2ର ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ରିଟେନ୍ର ଜୁଲାଇରେ 26 ଅଛି। ସେହିପରି ଅଫିସର ଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ B DR DSIMର ତାର ମଧ୍ୟ 14 ଜୁନ୍। ତାପରେ ପେପର୍ 2ର ଜୁଲାଇ 26ରେ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ର ତାରିଖ। ତାପରେ ଅଦର ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେପାଳ, ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଭୁଟାନ ଏହିପରି ସବୁ ଆପଣମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 1962ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ଦେଖିବା। ବୟସ ମାଗିଛି 21 ବର୍ଷ। ବୟସ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ଏପ୍ରିଲ 1 2024। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ବୟସ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଅଫିସର ଇନ୍
ग्रेड बी डीआर जेनेराल जदि आपने ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट हो बा टेक्निकल हो और प्रोफेशनल हो क्वालिफाई जदि करेंगे ताहले आपण मैंने आवेदन करें। जो मैंने जेनेराल कैटेगरी मान 60% मांगी एवं एससी एसटी पीडब्ल्यू मान 50% मांगी। तापरे ग्रेजुएशन लेवल मध्य तार यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेकन आफ्टर XII क्लास मध्य एटलिस्ट 3 इयर डिरेक्शन थिबा दरकार। पोस्ट ग्रेजुएशन करथिले मध्य आपण माने आवेदन करि परिबे। सेही परि हमर ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर डीईपीआर रो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अछि MA MSc। जदि आपण माने पीजी करिथिबे ताले आपण माने एई पोस्ट को आवेदन करि परिबे। MA अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc बोले मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक और MA MSc इन कोर्स सच एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक मैथमेटिक्स एई परि यही सब सब्जेक्ट इकोनॉमिक बिजनेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक यही सब जदि आपणकर ऑनर्स थी ताहले आपण माने आवेदन करि परिबे। और मध्य आपण माने एटी देखि परिबे तार मध्य और अछि। नेक्स्ट एटा होची DSIM रो यही पोस्ट मध्य मास्टर डिग्री करथिले यही पोस्ट को आवेदन करि परिबे। मिनिमम 55 मागिछि परसेंटेज। ए हातिल तार क्वालिफिकेशन। तापरे नेक्स्ट देखिबा आपने सांगसाथी मान सेयार करूँ जो मैंने RBI रे जॉब करने इच्छुक जो मैंने PG और +3 जदि पास करिसेंती तांको पाखु सेयार करूँ। एबे देखिबा एप्लिकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस। प्रथम देखिबा SC ST PWBD मानकर तार होची 1000 टंका प्लस 18% GST। तापर नेक्स्ट होची जनरल OBC EW मानकर 850 टंका प्लस GST। तापर स्टाफ मानकर नील तांकर जो माने जदि RBI रे जदि चाकरी करूछंती तांको पई से माने फ्री रे आवेदन करि परिबे। एप्लिकेशन मोड आपण माने ऑनलाइन रे पेमेंट करि परिबे। वेबसाइट होची एटी आपण माने एप्लिकेशन फॉर्म जेते आवेदन करिवे आवेदन सरला परे परिशेष रे आपण माने एप्लिकेशन रो पेमेंट दे परिबे। आगरु केबे ले मते देबे नाही। शेष तारीख होची 20 मे मास 20 तारीख 6टा PM सुधा। तापरे एडिट जदि जहाँ भी आप भूल थी ताले पीरियड ऑफ 2 डेज रे आपण माने एडिट विंडोर एनेबल करा जिवो 2 दिन पर। कौन कौन सब आपण माने एडिट करि परिबे एग्जाम सेंटर मीडियम ऑफ एग्जाम फादर नेम मदर नेम 10th +2 परसेंटेज रो सब आपण माने एडिट करि परिबे सब जहाँ भूल थी। एबे देखिबा सैलरी देखिबा बेसिक पे रोचे आमर 78,450 PM। तापरे बड़ी बड़ी जीवो एपरी सब बड़ी बड़ी जीवो तार सैलरी सब बड़ी बड़ी अच्छी आमर एटा 16 वर्ष पर्यंत 1,41,600 पर्यंत बड़ी बड़ी जीवो ये तार लास्ट सैलरी 1,00,000 पर्यंत बड़ी बड़ी जीवो अप्रोक्सीमेटली एटा। सीनियरिटी हम तापर न्यू पेंशन स्कीम अच्छी NPS अदर सब अच्छी आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी।
एबे देखिबा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आमर ओडिशा रे मध्य अछि आपण देखि परिबे भुवनेश्वर रे भुवनेश्वर बेरामपुर गंजाम आपण माने एग्जाम सेंटर दे पारिबे हाउ टू अप्लाई आपण माने प्रथमे एई वेबसाइट को जीबे तापरे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल अप करिवे रजिस्ट्रेशन प्रथमे करिवे मु जहाँ आवेदन तारीख एवं सैलरी शेष तारीख एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तार पोस्ट कौन सबू आपण मानक मु डिटेल वीडियो में कहली तेणु आपण मैंने सांगसाथी मान सेयार करंतु जो मैंने जॉब पाई इच्छुक से किसी जानीपर एवं प्रथम थर वीडियो को देखुले सब्सक्राइब करंतु कहीं सब्सक्राइब कले प्रथमे आपण निकट में यहीपरी वीडियो पहुँचब रही नेक्स्ट वीडियो रे आनिबी नुआ नुआ जॉब राक आनिबी तेणु आपण मैंने वीडियो सहित जोड़ी रुहतु मो चैनल सहित सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।